کبھی نظام کو ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں، کبھی اپنوں پر الزام تراشی شروع کر دے ہیں۔ آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بیانات دینے ہیں تو حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جائیں۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی خواجہ آصف پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ 40 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے۔ ہم نے بیوروکریسی پر گالم گلوچ کرنا معمول بنا لیا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے پل اور اسپتال بنائے لیکن کسی کنٹریکٹر پر الزام نہیں لگایا۔ کسی کنٹریکٹر کی جرت ہے راولپنڈی میں غیر معیاری کام کرے اور پیمنٹ لے جائے؟ یہ باتیں حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر زیب نہیں دیتی۔ پاکستان کی معیشت اور دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر ہم یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے، وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور خدا کا خوف کریں۔ 40 سال کا نظام گندا ہے، بھی 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں۔ کس کنٹریکٹر کی جرات ہے جناب اسپیکر کہ وہ راولپنڈی میں سب سٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ لے کے گیا ہے نہ لے کے جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ کالا باغ ڈیم پر سیاست کریں تو الگ بات ہے۔ کالا باغ ڈیم سے 3 صوبوں کو فائدہ ملے گا، پنجاب سندھ کے پی کو پانی ملے گا۔ سندھ کو کالا باغ ڈیم پر اعتراضات ہیں، میز پر بیٹھے اور بات کرے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کالا باغ ڈیم ملک کی ضرورت ہے، سیاست کی وجہ سے یہ منصوبہ رکا ہوا ہے۔ ایسا ڈیم نہ بنانا ملک اور نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ بولے ملک میں آئین ہے نہ قانون، پنجاب سندھ اور بلوچستان سب ہمارے صوبے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب کے دوران کال کی تھی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کو پیشکش کی ہے کہ سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں مدد چاہیے تو ہم تیار ہیں، سیلاب کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ عرب کا ایک ایسا میں اکاؤنٹ ہولڈ کر رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک تھا ہی نہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا اور یہ بڑھ کے آگے جائے گا، اور ہم جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں اس پہ بھی میں سے انویسٹ کریں گے، لیکن اپنے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے اپنے پوٹینشل سیکٹر پہ کام کرنا۔ یہ میری سب کو یہ تمہید ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں تمام اس طرح کام کریں، اپنے پوٹینشل پہ انویسٹ کریں۔ یہ نالی اور گلی جو ہے نا، اس سے نکلو۔ نالی اور گلی کے چکر میں، کمیشن لینے کے چکر میں آپ جو یہ ڈیولپمنٹ کام کرتے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو تو کمیشن مل جاتا ہے، آپ کا صوبہ ڈوب رہا ہے، آپ کا ملک ڈوب رہا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ان چیزوں میں انویسٹ کریں کہ جس پہ آپ کا ملک اوپر جائے، صوبہ اوپر جائے۔ ہم نے تھوڑا ٹرانسپیرنٹ بھی رکھنے کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے تھوڑی سی چیزیں چینج بھی کی، لائک کوک فوڈ کے ساتھ ڈرائی راشن، اور ڈرائی راشن کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو کیش پیسہ جو ہے کیش دینا شروع کر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جماعت کے اپنے ارکان کالا باغ ڈیم کے مخالف نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے، اس وقت اور بھی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک پروجیکٹ ہے جس سے وہاں کے لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو سکے گی اور پانی بھی سٹور ہو سکے گا۔ متنازع چیزوں کو چھیڑنا مناسب نہیں۔ کہ علی امین صاحب کا وہ ذاتی پرسنل اوپینین ہے اور یہ پارٹی پالیسی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت میرا کالا باغ ڈیم کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت اور بھی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ علی امین خان کے اپنے علاقے میں CRPC ایک پروجیکٹ ہے، اس سے جو ہے نا وہاں کے لوگوں کی جو پانی کی ضروریات ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور ڈیم کو سٹور کرنے کے لیے کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی۔ تو میرا خیال کوئی ضرورت نہیں ہے، متنازع چیزوں کو غیر ضرور چھیڑنا مناسب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کالا باغ ڈیم سے متعلق بیان پر عوامی نیشنل پارٹی کا سخت رد عمل۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ قوم کا کالا باغ ڈیم کو دفن کر چکی ہے اور علی امین کی سخت پشتوں کے بس کی بات نہیں کہ کالا باغ ڈیم کو زندہ کر سکے۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت جذبات نہیں، وابڈا کے اپنے اعداد و شمار کی بنیاد پر کرتے ہی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے بجائے پانی کے مستقل حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اگر حکومت کے پاس منصوبہ نہیں تو NP شفاف اور قابل عمل پلان دینے کو تیار ہے۔ ہمارے وسائل پر اختیار ہوگا، پہلے جنوبی اضلاع سرسبز کریں گے، کسی کی زمینیں نہیں ڈبوئیں گے۔ اگر وسائل پر اختیار مانگنا غداری ہے تو یہ غداری 100 بار قبول ہے۔ کالا باغ ڈیم مشرف جیسا آمر بھی نہیں بنا سکا، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے شوشہ چھوڑا گیا۔ ڈیم سیلاب روکنے کا حل نہیں، ڈیم بنانا ہے تو بھاشا ڈیم بنا لیں۔ گنڈاپور کرپشن چھپانے کے لیے کالا باغ جیسے مردے اکھاڑتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہی بن سکتا ہے۔
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई अडयाला जेल में मुलाकात। कहते हैं बानी पीटीआई को कायमा कमेटियों से इस्तीफों से मुतल्लिक आगाह किया, जिस पर बानी पीटीआई ने इस फैसले को सराहा और कहा कि हमारा फैसला यही है, हम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा करने से मुतालिक भी बानी पीटीआई से बात हुई। बानी पीटीआई को आगाह किया सैलाब के बायस जलसों की तैयारियों में कुछ ताखीर है, लेकिन तैयारियां जारी हैं। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर दिली रंज और दुख का इजहार किया। बानी पीटीआई ने पार्टी कायदीन को और कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए हिदायत दी है। इस्लामाबाद कौमी असम्बली का कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 47 अरकान ने इस्तीफे स्पीकर को जमा करा दिए हैं। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों पर गौर के बाद फैसला करेंगे। इस्तीफे देने वालों में कमेटी चेयरमैनशिप के अहम नाम भी शामिल हैं, जिनमें जुनैद अकबर, आमिर डोगर और सनाउल्लाह मस्ती-खेल नुमाया हैं। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल और हाजी इम्तियाज़ अहमद ने भी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल, हाजी इम्तियाज़ ने भी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। मजीद बताएं कि कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। पीटीआई हिमायत याफ्ता 47 अरकान के इस्तीफे जमा। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों पर गौर के बाद फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटियों से इस्तीफों से मुतल्लिक फैसला किया था। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा ABN न्यूज़ फैसल अब्बास से। जी फैसल, मजीद कहिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के हवाले से फैसल, बहुत शुक्रिया, आप इस मुतल्लिक बता रहे थे। ताहम अपने नाज़रीन को बताएं कि कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने वालों में जुनैद अकबर, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती-खेल शामिल हैं। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल, हाजी इम्तियाज़ ने भी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। पीटीआई हिमायत याफ्ता 47 अरकान के इस्तीफे जमा। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों पर गौर के बाद फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग से कबल अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने खतूत लिखे। जजेस ने मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने खतूत लिखे हैं। दोनों जजेस ने मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग से कबल अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खत लिख दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN फैसल अब्बास से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, अहम पेशरफ्त हुई है। बिल्कुल जी, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आज कल 2 बजे फुल कोर्ट मीटिंग तलब की थी, जिसके बाद हमने देखा है कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब की तरफ से एक खत सामने आया है और उस खत में जो मीटिंग का एजेंडा है, मीटिंग के एजेंडे में तरमीम जो है वो रिक्वेस्ट की गई है और उसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर होने का मामला भी उस खत के अंदर उठाया गया है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत तमाम जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जो खत की कॉपीज हैं वो अरसाल की हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास, हमें आगाह कर रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। इंडेक्स पहली बार 1,50,975 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,51,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर की। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 1,004 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मार्केट में 44 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 7 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 479 कंपनियों का कारोबार हुआ, जिनमें से 226 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 232 में कमी हुई। ओकाड़ा दरिया रावी माड़ी पतन के मुकाम से इस वक्त 1,50,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजरा है। सैलाबी रैला बतदरीज कम होता दिखाई दे रहा है। सैलाबी रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मज़ीद जानते हैं AD साबिर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया रावी के माड़ी पतन के मकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि भारत की जानब से छोड़े जाने वाले पानी के बाद जो दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, अगर उस हवाले से बात करें तो आज जो है सैलाबी पानी वो कदरे कम हो चुका है। तकरीबन इस वक्त 1,50,000 क्यूसेक का रेला जो है वो दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम से गुजर रहा है। और इसी हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज इसी जगह से 2,50,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा था। लोगों की जो फसलें ज़ेरे आब आ चुकी थी, मुख्तलिफ रहायशी आबादियों तक भी पानी पहुँच चुका था।
तो अगर आज की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों से पानी निकलना शुरू हो चुका है। लोगों के घरों तक जो पानी पहुंचा था वो काफी कम हो गया और उम्मीद की जा रही है कि अगर पानी पीछे से और ना आया तो जो सैलाबी सूरत हाल है वो टल जाएगी। लोगों के जो मुश्किलात है उनमें भी इजाफा हुआ है कि लोगों के माल मवेशियों को चारे की मुश्किलात हुई हैं क्योंकि ज़राई फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत है। लेकिन अगर ज़िला इंतज़ामिया की यहाँ पर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से लाइफ स्टॉक का अमला और दीगर तमाम महकमे मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। उनके तक हर तरह की मदद पहुँचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अगर दोबारा पानी भारत की जानब से ना छोड़ा गया तो कुछ रोज़ में ये जो सैलाबी खतरा वो यहाँ से टल जाएगा। पंजाब का हर शहरी सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना को जिंदा करे। वज़ीर आला ने तमाम अज़ला में ईद मिलाद नबी रवायत अक़ीदत एहतराम और दीनी जज्बे से मनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हुकाम को हिदायत किया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान तकरीब का एहतमाम किया जाए। सैलाब मुतासरीन की मदद करके हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत, रहमत और खिदमत के पैगाम को आम करना है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मुंतखब मकामात पर चरागां किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के रास्तों को खूबसूरत बनाया जाए, सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। तमाम शहरों में मिलाद की महाफिल मुनक़िद होंगी जिनमें ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को बयान किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अतहर की पैरवी में ही हम सब की दुनिया और आखिरत की निजात है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।